अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बायजीद खान खरूटी है। मैं मौजूद हूँ कोयटा मेट्रोपॉलिटन के हायाते में। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल बलूचिस्तान की आवाज़, खुसूसन शमाली बलूचिस्तान की आवाज़, साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी गई, लंगर तकसीम किया गया लोगों में, यहाँ पे दुआएं कराई गई। यहाँ इससे पहले कि हम जिन मुतज़िमीन ने ये दुआ कराई, ये लंगर तकसीम कराया, मैं ज़ाती तौर पर उस्मान खान काकड़ के सियासी वाबस्तगी से हट के मैं ज़ाती तौर पर एक लिकारी के, एक माशरे के सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से ये समझता हूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ थी उस्मान खान काकड़। उस्मान खान काकड़ ने खुसूसन जो शमाली बलूचिस्तान और पूरे बलूचिस्तान की बल्कि हम बात करें, बल्कि अगर पूरे मुल्क की हम बात करें, उन लोगों की आवाज़ थी कि जिनकी बात कोई नहीं सुनता था। यहाँ आज मेरे साथ नूर बाचा खड़े हैं। नूर बाचा से बात करते हैं और उस्मान खान काकड़ की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने, चूँकि नूर बाचा और उस्मान खान काकड़ साहब एक सियासी जमात में भी साथ रहे हैं, कि वो क्या कहते हैं कि किस कदर वो नज़रियाती शख्सियत के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर बाचा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, उस्मान लाला पश्तूनख्वा अमलिया पार्टी के सूबाई सदर है और एक सेनेटर रह चुके हैं। उस्मान लाला ने हमेशा जो भी फॉर्म उसको मिला है, चाहे वो जलसे में हो, चाहे वो किसी तकरीब में हो, या सेनेट का फॉर्म हो, या कोई टीवी टॉक शो प्रोग्राम में हो, उन्होंने हमेशा पश्तून अक़वाम की हक़ूक़ की बात की है। पश्तूनों के अलावा उन्होंने तमाम महकूम अक़वाम, चाहे बलोच हो, सिंधी हो, सराइकी हो, बल्कि मज़लूम पंजाबियों की हक़ूक़ की उन्होंने बात की है। बहुत ही दिलेरी के साथ, बहुत ही जुरत के साथ वो हमेशा अपने नज़रियात पर कायम रहे और उनके उसी नज़रियात के साथ साथ उन्होंने बड़ी जुरत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी दलील के साथ जद्दोजहद की। हमेशा महकूम कौमों के लिए, उनकी हक़ के लिए आवाज़ उठाया, उनकी कौमी ज़बानों के लिए, उनकी सकाफ़त के लिए, यहाँ पे जितने मादनियात हैं, अमन व अमान के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इन्होंने हमेशा डट कर के मुकाबला किया और बड़ी दिलेराना तरीके से उन्होंने हर फोरम पे तमाम महकूम अक़वाम की बात की है। तो इसीलिए आज 17 जून को जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया, तो तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी वर्कर, जमहूरी वर्कर, जो जमहूरियत के हामी हैं, जो सियासत करते हैं, तो वो सब गम से निडाल है और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उस्मान लाला को सेहत दे, ताकि वो एक बार फिर तमाम महकूम अक़वाम की नुमाइंदगी उसी तरीके से करे जिस तरह वो पहले कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में हमारे साथियों ने और पश्तूनख्वा अमलिया पार्टी के साथियों ने उनके लिए कुरान मजीद का ख़त्म किया। उसके बाद लंगर तकसीम हुआ और एक इज्तिमाई दुआ हुई कि अल्लाह ताला उस्मान लाला को सेहत दे और तमाम महकूम अक़वाम की नुमाइंदगी उसकी इंतज़ार कर रही है। वो एक आवाज़ थे मज़लूमों के, वो एक आवाज़ थे यहाँ पे जो सियासी वर्कर है, जो महकूम कौम है, और उसकी आवाज़ में एक दबदबा था। वो बड़ी जुरत के साथ, बड़े दलाइल के साथ जो है इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो हमारे बीच हो। बहुत शुक्रिया नूर बाचा साहब। यहाँ मैं इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का या जो ये लोग खड़े हैं बात अपनी ख़त्म करूँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। कल बिलावल जरदारी साहब ने जो ख़त लिखा, जिस तरह उन्होंने महकमा सेहत ने ख़त लिखा आगा खान अस्पताल को, उसकी ख़त दीदीनी थी। देखिए, पश्तून बतौर कौम मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कल मुझे एक बात मायूसी भी हुई कि जो कौम जिसमें पता नहीं कितने 100 अरब करब के लोग हैं, कितने यहाँ पे अमीर लोग हैं, यानी मैं ये नहीं कहता हूँ उस्मान लाला को खुदा ना खास्ता कि उनके पास पैसे नहीं थे, यानी हमारे जैसे लोगों के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है, यानी जिसके नूर बाचा जैसे मिडिल क्लास या मैं या फिर कोई भी शख्स हो, क्या ये कौम उनकी मदद को आएगी? जिसके अरब पर करबपति पता नहीं किसको ये क्या क्या लेके देते हैं।
یہ پہلے میں ذاتی طور پر خود شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں یا شاید میں اس قوم میں وہ ایک جذبہ اٹھاتا، میں نکلتا کٹورا لے کے، کہ میں اس لیے نہیں کہ عثمان لالا کی جو مالی حیثیت ہے یا خدا نخواستہ وہ ہمارے محتاج ہے، یہ اس لیے کہ ہم سب کی آواز مر رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے اس قوم کی کے پاس یہ پتہ نہیں یہ چمن سے لے کے یہ پتہ نہیں کہاں تک ان کی معاملات پہلے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تعاول کے بطور قوم پشتون ان کے مدد کو نکلتے، جہاز کیا میرے خیال میں سونے کے جہاز لا کے عثمان کاکڑ کو اس میں لے جایا جاتا اور پہلے یہ اقدام کیا جاتا۔ پھر کل میں نے ایک خبر دی کہ اصغر خان صاحب نے یہ پیسے دیے، اس پر سوشل میڈیا پر میرا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں تھا، نہ میں اصغر خان میرے کچھ رشتے میں لگتے ہیں، نہ عثمان خان میرے رشتے میں کچھ لگتے ہیں۔ ہاں ذاتی طور پر میرے کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، آپ کی بھی، کسی کی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی شخصیت سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ میرے قطعی طور پر یہ مقصد نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ یہ 15 لاکھ روپے عثمان لالا کے سامنے 15 ارب روپے کچھ نہیں ہے، 15 لاکھ تو میں اس کو کیا کہوں کہ اس کے وہ الفاظ اس کو سوشل میں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے عثمان لالا کی زندگی، کل میری ان کی بیٹے سے بات ہوئی، غالباً 2 بجے میں نے ان کو کال کی ہے، آریان خان سے، چھوٹا بیٹا ہے ان کا، تو میں نے ان کو دلاسا دیا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ تم اس وقت تم لوگوں نے مضبوط رہنا ہے اور اپنے والد کی ساتھ رہنا ہے، اور ان کو ان کا بالکل آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک مضبوط باپ کے بچے ہیں، آپ کی والد کی ایک شخصیت رہی ہے، وہ مستحکم کڑے رہے ہر محال میں جیسی بھی حالات ہو۔ اور دوسرے جو یہاں پہ یہ سلیکٹڈ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ ایران، یہ مولانا جام صاحب، ان کے لیے اور ان کے حکومت میں شامل تمام لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ایک صوبے کے، میں نے کہا سیاسی نظریات ہماری اختلاف ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات پہ، عثمان لالا کی پارٹی سے، اصغر خان سے، پلانے سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک شخصیت ہوتا ہے نا، یہ برسوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اب آج آ کر کے آپ نے وہ کیا بلا ہے وہ میں نام بھول رہا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نام لے لیتے ہیں، یہ کوئی تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک وہ لگا دیا، یہ تو برسوں کے کام کے بعد، سیاسی جدوجہد کے بعد بنے ہوئے لوگ تھے جن کی ضرورت تھی۔ یہ کم از کم تقاضا یہ تھا کہ جام وہ جس جہاز میں کیک لاتے ہیں کراچی کے لیے برتھ ڈے کے لیے، وہی فراہم کر دیا جاتا کہ جی آپ مہربانی کر کے یہ لے جائیں، یہ جہاز ہے وہاں سے کراچی میں، جو سسرال والے ہیں ان سے کوئی کیک اٹھا کے لاتے، تو شرمندگی کی بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ میری دعا ہے دل سے، اللہ عثمان خان کاکڑ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عثمان کاکڑ صاحب، عثمان لالا ہمارے صوبے کی آواز ہے اور ہماری ان کا وجود ہمارے لیے لازم ہے اس معاشرے میں۔ بہت شکریہ۔